जरा सुनिएगा। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो सोशल मीडिया टीम है उससे उनके आर्मी चीफ के साथ एक इंटरेक्शन की तस्वीर जो है वो इशू की गई, और इन तस्वीर को जिस तरह से इशू किया गया और ये जिस तरह की तस्वीर है, इससे सोशल मीडिया में एक इंटरेस्टिंग डिबेट और क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हुए हैं कि मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो मोहब्बत में ताजमहल बनने का तो सुना था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में कभी हंसते बसते मुल्क को खंडर में तब्दील करने का नहीं सुना था। माय गॉड, मैं इसको खैर वो तो आप जो भी कर लें, और बड़ी मुस्कुरा रही थी नानी, और ये भी बड़ी तालियां बजा रहा था, ये भी मुस्कुरा रहा था। इससे बहुत ही बेगैरत, बेशर्म, बेहया। अभी ये जो तस्वीर हैं जिनमें बाजी शर्मा रही हैं, लज्जा रही हैं, ब्लश हो रही हैं, वो तस्वीर भी जो है वो रिलीज करवाई गई हैं। हाय, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इमेजेस भी हैं जिसमें वो इस तरह से शर्मा और लजला रही हैं जिस तरह से कोई लड़की जिसको मंगनी का रिश्ता आया होता है, जिसका रिश्ता आया होता है, वो उस तरह से शर्माती लजलाती है। नहीं, जरा गौर से सुनिएगा मेरे दिल के जज्बात। मैं जरा जज्बात शेयर करूंगी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है ग्रीन पाकिस्तान। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जैसी तस्वीरें ये लोग वायरल किया है, मतलब उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को ग्रीन नहीं करना चाह रहे और कुछ ही ये लोग ग्रीन करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तान के लोग ही इस समय आसिम मुनीर और मरियम नवाज के मजाक बना रहे हैं, और ज़्यादातर लोग पीटीआई के सपोर्टर्स ही हैं जो कि इनका मजाक बना रहे हैं कि भाई भौजी शर्मा रही हैं, और आज आर्मी चीफ और मतलब मरियम नवाज के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, उस टाइप की बातें कर रहे हैं। आप भी मजे लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अब एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट वो भी है इसी से रिलेटेड। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो सोशल मीडिया टीम है उससे उनके आर्मी चीफ के साथ एक इंटरेक्शन की तस्वीर जो है वो इशू की गई, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। लेकिन पहले भी आप में से बहुत से लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, आप देख चुके हैं। और इन तस्वीर को जिस तरह से इशू किया गया और ये जिस तरह की तस्वीर है, इससे सोशल मीडिया में एक इंटरेस्टिंग डिबेट और क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हुए हैं। ये ऐसी तस्वीर है जो ग्रीन पाकिस्तान की गालिबन चूलिस्तान या कहीं पर एक आर्मी चीफ के साथ मरियम नवाज साहिबा बैठी हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे इमेजेस भी हैं जिसमें वो इस तरह से शर्मा और लजला रही हैं जिस तरह से कोई लड़की जिसको मंगनी का रिश्ता आया होता है, जिसका रिश्ता आया होता है, वो उस तरह से शर्माती लजलाती है। ये तस्वीर जो है ये मरियम नवाज साहिबा की, और इसके अलावा भी कुछ तस्वीर इसी किस्म की हैं जहां वो आर्मी चीफ के साथ खड़ी हैं और शर्मा रही हैं, लजला रही हैं। वो जो नसीम हिजाजी के नॉवलों में जिक्र होता है कि बड़ी खुशगवार धड़कनें जो हैं वो दिल में आपको महसूस होती हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सोशल मीडिया की तस्वीरें ISPR में तो इशू की नहीं है, लेकिन दैट रेजेस इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ISPR एंड ऑल्सो फॉर मरियम नवाज साहिबा सोशल मीडिया टीम। क्या ये तस्वीर मरियम नवाज की इनकॉम्पिटेंट सोशल मीडिया टीम ने गलती और ब्लंडर से इशू की हैं, या इन्हें इशू करने के पीछे कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के दरमियान में एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का एफेक्शनेट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। बात अगर इसी तस्वीर तक रहती तो शायद लोगों को समझ आ जाता, लेकिन फिर उसके बाद ये तस्वीर लोगों ने देखी, ये तस्वीर देखी गई। ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये बॉर्डर की हिफाजत हो रही है, और ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। ये देखें आप, ये तस्वीर जारी की गई हैं, और इसके बाद मुझे कुछ याद आया, क्योंकि हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। हम पाकिस्तानी ओवरऑल गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं, और हर कुछ टाइम के बाद हम चीज़ें और बातें और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भूल जाते हैं। मुझे कुछ याद आया और इन तस्वीरों से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैंने वो खोल के रखा हुआ है। 3 नवंबर को इमरान खान पे कातलाना हमला होता है, और ये सब मरियम नवाज के लंदन जाने के 28 दिन के अंदर अंदर हुआ, और इसी के बाद आर्मी चीफ की दौड़ से बाकी सब को निकाल के और जनरल आसिम मुनीर के नाम का कुरान निकल आता है। ये वो टाइम था जब मरियम नवाज लंदन थी, और इमरान खान दावा करते हैं कि एक लंदन प्लान बना, एक मुआहदा है जो साइन किया गया बाकायदा। इतनी कुर्बत, इस कदर आंखों में हया,
اس قدر انسیت سے دیکھنا یہی بتاتا ہے کہ معاملات نواز شریف نے طے کیے یا نہیں، وی ڈونٹ نو، لیکن کنیکشن یہ بتاتا ہے کہ ان شخصیات نے اگر کوئی لنڈن پلان ہے تو معاملات ضرور طے کیے ہیں، جس کے بعد سے پاکستان کی تباہی کی ایک داستان لکھی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ محبت میں شاہ جہاں نے تاج محل بنایا تھا، تو محبت میں تاج محل بننے کا تو سنا تھا، لیکن عشق اور محبت میں کبھی ہنستے بستے ملک کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کا نہیں سنا تھا۔ جعلی جھوٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وہ اضطراب میں تھیں، پریشانی میں تھیں، اوور ویلم تھیں، اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرے دل کے سکون کے لیے، میری کمفرٹ کے لیے یہ ایک پبلک ڈسپلے ہونا چاہیے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، ہماری کیمسٹری جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی وہ ایک ہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ اس افتتاح پہ ضرور آئیے۔ اب باجی نے اس سے پہلے جو اماراتی صدر کے ساتھ ہینڈ ہگ والی تصویر تھی وہ بھی باجی کے اپنے میڈیا نے ریلیز کی تھی۔ ابھی یہ جو تصاویر ہیں جن میں باجی شرما رہی ہیں، لجا رہی ہیں، بلش ہو رہی ہیں، وہ تصاویر بھی جو ہے وہ ریلیز کروائی گئی ہیں، ان کو لیا گیا ہے پہلے اور ریلیز کروائی گئی ہیں۔ الو کا پٹھا بھی اگر وہاں پر کوئی میڈیا کو ہینڈل کرنے والا ہو، سمجھدار نہ بھی ہو، الو کا پٹھا بھی ہو، تو وہ بھی ان تصاویر کو کسی صورت ریلیز نہیں کرے گا۔ اٹ از ناٹ سینڈنگ اے ویری پروفیشنل امیج آف آرمی چیف ایز ویل ایز چیف منسٹر پنجاب، لیکن ان تصاویر کو جان بوجھ کر ریلیز کروایا گیا۔ اور مریم نواز تو بڑی ارریسپانسبل ہیں، وہ کسی بھی قسم کی حرکت کر سکتی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں ریکویسٹ کروں گا، اور ان کی ٹیم بہت ماشاءاللہ لمبی ہے، میں نے سنا ہے کہ اب تو لیفٹیننٹ جنرل، یہ آئی ایس پی آر کسی زمانے میں صرف ایک بریگیڈیئر رن کیا کرتے تھے، لیکن آج آئی ایس پی آر کو ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیڈ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ 2 میجر جنرل بھی کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ 6 وہاں پہ بریگیڈیئر بھی ہوں گے اور 12 وہاں پہ کرنل بھی ہوں گے۔ تو آپ کو اس کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ مریم نواز، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کس قسم کا تاثر پلانٹ کر رہی ہیں۔ وہ تو ارریسپانسبل ہیں، لیکن پاکستان کے آرمی چیف تو پاکستان کی جو سول ملٹری بیوروکریسی اور پورا ڈھانچہ ہے ان دا سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ، اس کے ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہیں۔ تو کس قسم کے امپریشنز یہاں پہ کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، دیکھو پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے، یہ لوگ نا مہیلا ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کا مذاق بناتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی بہت ساری ویڈیوز آڈیوز وائرل ہوئی تھی، بہت ساری مطلب پاکستان میں جتنی بھی ٹک ٹاکرز ہیں یا پھر کوئی بھی ہو جائے اس کی بھی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ اور وائرل کون کرتا ہے؟ وہ سیدھا مطلب پروف ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی ہی ان کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے، ریکارڈ کر کے رکھتی ہے۔ اگر آئی ایس آئی کی طرف سے کوئی اگر کام نہیں کرتا، آئی ایس آئی کے لیے کام نہیں کرتا، تو اس کی ایسی گندی ویڈیوز ریلیز کر دی جاتی ہیں۔ تو پاکستان کی آرمی تو نمبر 1 رہی ہے اسی معاملے، اور پاکستان بھی پوری دنیا میں نمبر 1 ہے ایسی ویڈیوز کو دیکھنے میں۔ باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔